आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह गाशिया की मज़ीद आयतों का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि हमने कल भी कुछ मज़ीद आयतों का तर्जुमा तफसीर किया था, जिसमें जन्नत के अहवाल और उसमें रज़ा इलाही जिस तरह मोमिनों को हासिल हुई, इनामात हासिल हुए रब के, तो उनका ज़िक्र फरमाया था। अब आयतों में अल्लाह ताला की कुछ निशानियों की तरफ इशारा है, जैसे कि क़यामत के अहवाल और उसमें मोमिन और काफिरों की जज़ा व सज़ा का बयान करने के बाद अब उन जाहिलों की हिदायत की तरफ तवज्जो फरमाई है। अल्लाह ताला ने जो अपनी बेवकूफ़ी से क़यामत का इनकार इस बिना पर करते हैं कि इन्हें मरने और मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा ज़िंदा होना बिल्कुल मुहाल नज़र आता था। तो इरशाद रब्बानी है, अफला यंज़रू इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, भला क्या नज़र नहीं करते ऊँट पर कि कैसे बने हुए हैं। वइलल समाई कैफ़ा रुफ़िअत, और आसमान पर क्या, आसमान कैसा उसको बुलंद किया। वइलल जिबाल कैफ़ा नुसिबत, और पहाड़ पर कैसे खड़े कर दिए गए। वइलल अर्दी कैफ़ा सुतिहत, और ज़मीन पर कैसी साफ़ बिछाई। यानी कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की चंद निशानियों को गौर करने का ऐलान इन आयतों में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ ज़मीन आसमान में बेशुमार है। इनमें से ऐसी 4 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है जो अरब के माहौल के मुनासिब हैं, क्योंकि अरब के लोग ज़्यादातर सफ़र में ज़िंदगी गुजारते थे और वो ऊँटों पे सफ़र किया करते थे। जब वो ऊँटों पे सफ़र किया करते थे तो ऊपर आसमान, नीचे ज़मीन, दाएं बाएं पहाड़ों का सिलसिला होता था। तो इन्हीं चारों चीज़ों में उनको गौर करने का हुक्म दिया गया। क्या तुम देखते नहीं थे कि जानवरों को और जानवरों के मुकाबले में ऊँट की कुछ अल्लाह ताला ने खुसूसियत बताई हैं जो काबिल गौर है। जैसे कि अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का आईना भी बन सकती है। अगर ऊँट की डील डोल के एतबार से उसको देखा जाए, बड़ा जानवर है, उसको आपको ग़िज़ा देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही दरख्तों के पत्ते तोड़ के खा लेता है। उसको पानी भी अपने पेट में 7 से 8 दिन का जमा कर लेता है, उसके पेट में, जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त ने टंकी बनाई हुई हो। और अरब में गर्मी बहुत होती थी तो दिन का सफ़र बहुत मुश्किल होता था, तो रात का सफ़र किया करते थे वहाँ के लोग। तो ऊँट में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है, उसको आदी बनाया है कि वो रात भर चल सकता है। और उस वक्त के लोगों की ज़िंदगी ज़्यादातर सफ़र में गुजरती थी। तो इन चारों चीज़ों से उनका हर तरफ हर वक्त वास्ता पड़ता था। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनमें गौर करो और देखो, कि तुम इसको अच्छे से गौर करो, हैवानों से नहीं देखो, इंसान की नज़र से देखो। क्योंकि तुम देखते तो हर वक्त ही हो इनको, लेकिन वो तुम कभी गौर नहीं करते, सरसरी नज़र डालते हो, कभी सोचते नहीं हो कि ये सब चीज़ें जो रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं इसमें क्या हिकमत है और क्या है। जैसे तुम जब सफ़र करते हो, ये तो ऊँट भी देख रहा होता है कि जैसे वो जब तुम ऊँट पे बैठे हुए होते हो कि ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, दाएं बाएं पहाड़ है। तो अब तुमने क्या देखा, इंसान सा देखना देखो, हैवान सा देखना ना देखो, इससे थोड़ा आगे बढ़ो, इनकी हिकमतों को देखो। ये सब उनमें और उनके कवानीन फितरत हैं, और जो कवानीन तबी हैं, यानी कि इन चीज़ों में जो कवानीन तबी हैं उनको देखो, उनकी कवानीन फितरत को देखो, तो आप पर वो कवानीन तबी इंकशाफ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दुनिया की तुम्हारे लिए मसखर कर दी गई हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें खिलाफत दी है ज़मीन की पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है। तो अल्लाह ताला ने बताया ये जो ज़मीन बिछाई है सब गौर कर करके अच्छे से तुम देखो, तो इसमें अल्लाह ताला की हर चीज़ में हिकमत नज़र आती है। आगे इरशाद होता है, फ़ज़िक्र इन्नमा अंता मज़िक्र, सो तू समझा, तेरा काम तो यही है समझाना। लस्ता अलैहिम बिमुक़्सितर, और नहीं उन पर दरोगा। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ए नबी, आपको इनको सिर्फ याद दहानी करवाना है, इनको समझाना है, और आपका काम तो यही है कि आप इनको याद दहानी कराते जाओ। अल्लाह ताला की जो भी आयत आती है इन्हें खोल खोल के वाज़ेह तौर पे इनको इनके सामने बयान करो, और आप इन पे दरोगा नहीं हो कि इनके कान पकड़ के उनको राह हिदायत पे ले आओ।
اور ان کو راستہ دکھاؤ. آپ کا کام ہے ان کو بتانا. اب آنا نہ آنا یہ ان کا کام ہے، کیونکہ رسول کے آنے کے بعد جب کہ حق واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ ہی نہیں رہتا، اور وہ رسول جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، جو اعلیٰ عزت اور عظمت والا رسول ہے، جس میں کوئی برائی نہیں، جو مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کے لیے اس کی زندگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں کھول کے پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو پھر بھی اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ لوگ پھر بھی اگر انکار کرتے ہیں تو آپ انہیں بس صرف نصیحت دے دیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں بنیں، کچھ بھی مت کریں، آپ صرف سنا دیں، وہ ایمان لائیں نہ لائیں، یہ اب اللہ کا کام ہے آگے. الا من تولا و کفر، مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کھول کے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو منہ موڑ کے گزر جاتا ہے، جو منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے مشغولوں میں مصروف ہوتا ہے، اس کی دھن میں لگا ہوا ہوتا ہے، اسے مرنے کا کوئی یقین نہیں ہوتا، وہ دنیا کو ہی ساری حقیقتیں سمجھ بیٹھا ہے، تو اس پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، منکر ہو جاتا ہے. فَيُعَذَّبُهُ اللَّهُ فَيُعَذَّبُهُ اللَّهُ عذاب الاکبر، تو عذاب کرے گا اللہ اس پر بڑا. تو اب اللہ جانے اور یہ بندہ جانے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنا سمجھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کھول کے ہر طرح سے نشانیوں کے مثالیں دے کر سمجھانا تھا انسان کو سمجھا دیا، پھر بھی وہ اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو اس پر بڑا عذاب ہوگا، اور جس عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا. اِنَّ عَلَيْنَا أَيَّهُمْ، بے شک ہمارے پاس ہے پھر ان کو آنا. کہ آپ ان کو بول دیجئے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو کہ آخر تو ہمیں جانا ہی لوٹ کر ہے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، جاتے تو ہیں، تو ان کو مرنے کا تو ہے کہ مر جائیں گے، لیکن ان کو دوبارہ زندہ اٹھ کر حساب دینے پر یقین نہیں آتا، تو اس لیے یہ وہ ہر چیز سے منکر ہو جاتے ہیں، اور وہ نفس کے تابع ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. آگے ارشاد ہے ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارا ذمہ ہے ان سے حساب لینا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں پروردگار کہ بے شک اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، جتنا آپ کو ڈیوٹی دی تھی ہم نے، آپ نے وہ اچھے سے نبھائی کری، آپ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، پھر بھی لوگ انکار کر رہے ہیں، منکر ہو رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تذلیل کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا. تو حساب تو پھر ہم نہیں لینا ہے، تو اللہ کسی کا حساب دنیا میں بھی لے لیتا ہے، کسی کا حساب اللہ تعالیٰ بعد میں بھی چھوڑتا ہے. تو آخر لوٹ کر ہمیں رب کی طرف جانا ہے، حساب بھی اللہ نے ضرور لینا ہے، جس کا ذکر اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے تمام کنڈیشن دونوں گروہوں کی بتا دی تھی، کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کی بھی، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کی بھی. تو یہ سورہ غاشیہ تھی جو اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.